Onyame shira o nyame ba utie me ene anwumere so. Eda was da Onyankopon ase ewo ne hwe so pa wo de ahwe ewo na wotwe akontuo enyina. Onyame asiesie me no mie no yante boni biara. Me no mie yatimi akọ esan aba na eye Onyame na seda ne na yeyie ene ne na ase na yede ema no. Enye nipa nyina na enya ne sede me no mie no ye nya no. Na me no mie no de yenkwa era so ekita ye na enye yensika ne ya hoodin bi. Nemo ye Onyame na dom ne na humbobro so alakwa ena me no mie no ye da so eti sede yeti. Yema ye ne nje na yema ewire yebu ento ye yemu se Onyankopon aye yensa. Onyankopon inshira obi toa yadisua so woni me be ya adwea tinse last week me no ye no yesua bibi kakra edifa. Don't rush in life ma into America ewa brabo emo madi nyina no Onyankopon ana yehwe Onyankopon anim ene Onyankopon de asem de me propose se me de ba no enye eno na me de bae de nyame pe na woye me no me ye besua bibi afa lazy Christians ho. The topic is say don't be a lazy as a child of God. Onyame ba wutie me Kristo ni a wutie me. Ene onyame etuofo kasa kiro se manye kwadwofo Kristo ni. Ene obehunu okwadwofo obi a woye kwadwofo a wo frɛ no ho se Kristo ni na wieye. Manye wo ho kwadwofo wo asetena mu. Manye wo ho kwadwofo wo honhom mu. Manye wo ho kwadwofo wo nyamesom mu. Onyame no kwafo ene anwumere so akoha medawase wo menkwa medawase wo atiefo so nkwa awrade wo de adom wo mo medawase wo bambo a wo de abomeni mabusua saa na medawase ma atiefo so bambo a wo de abo wo mo ne wo mabusua nyilala yedawase ewa kwantufo abrabo mu yedawase wo man Ghana so mu asomdwe awrade wo de adom yen yebɔ mpa gyae atiefo akoma ne wo madwen nyina de hye wo nsa. Yeso se awrade bedi wo hene ewa asemi mu bedi wo hene ewa ma akoma mu o ma adwen mu o ma ensusuye mu fa wutumi ni wa hoɔden edi wo nsamachi adwen ni akoma pirimu ni akoma den obo akoma biara na Nebukadnezar akoma biara wutumi ni wa hoɔden yede wo suru mogya ebubu ewo Jesus Christ di mo ma wugya ni wa hoɔden ensane ene anwumre papa na nya nsankyere ne wo na o mahunu utumi na o mahunu o mawieye na o mahunu o mugina bere ewo mu nyame sumu awrade de bia wo ye na menu se ene nso wa ye nso se awrade wadi nkunim amame ewo Yesu Kristo de mo amen. Onyame nhira obibia ene wanya bere na woni me etu anamo Onyankopon nhira yin bebre ye bompa ye awie menu bienu me kasafa okwadwofo Kristoni o Kristoni a oye kwadworo sen ene na wieye I say don't be a lazy Christian as a child of God. Nyame ba wutie me manya kwadwofo esan say obi biala a oye kwadworo no na wieye eye anim guase obi biala won pebere e wa asetena mu no wo sere na wadi obi biala won pebere no nipa efa ne cheap Aminka wa bakasem bi na mede masem no atoa so abrantie bi asi so ewo kuro bi mu abrantie no na ne ho ewo nipa bebre but ebere bi duru se omo ye den ebere duru se akuafo estati adwuma eniti no no so ye den ne papa eto sekan eto bo ma no se onfa nye na adwuma enti ne papa ekokire na asase kese se me ba asase na afiri he ko nyina no betimi aye den adoso me dia hye wonsa akura iji pene se obeye adwuma no emina adwuma estati ye eyeku adwuma no abrante ekwa state na saase no se oye dem odoso ko a wanwane se na dua kese bi yeden esi afuo no mu na abeso yeden esi afuo no mu a enwunu ewase pa wotimi se awiabo na wokoduru ho no ma ehodwo what is air condition mu no but abrante ne do kakra bi a na wadi kan ato sekan na yeden akodua na se sekan ne yeden eni kan na oba sekan ne eni kan na won kotwen no na ono so yeden eba
And intino abranti and the course, yes, any time be our call for mono, or doka crabia, no, what to secano, second in the kind of unium or but no, so I then aquatina in unium war. Into what yes, ma a bra as a senk what does as and we now shizzle, now dear a diabanon, a brandy eden, a catchy emano. A brandy eden, a catch emano. And inti a breadthrough say a queerphone in a dear diabanon, none assassin on don't ye. And so ten biano or fan working years no or a fool so or juma. Nippen a breath war. Nippen summa then a breath war or pejuma, gibentia one tenefi. Nani brain a juma. Now so could drew a fool one ma, and ye juma and okoye, and ye ado and okodo. Okojena home. A quaswa a breadthrough say a drew yeno. Na abrantiano na dua ne na na dua dia wodua ye no eso amanfa so wantimi antwahwe anye den ama enenti emire duru se amanfo nyina do omo de ba fie no omo hwe nanim se abrantie so de bibi papa be den ebetimi aba fie nanso yenya bibi pa biara amfiri abrantie ne ho gebentia wode akwadworo ekọ ne dwumadie ho wode akwadworo ekọ na dwuma a oye no ho enenti adwuma na oye no emfaso antimi amaso. Enti bra woko bra ni wo wura mu wo for 3 months and as 6 months adwuma woko ye nyina no wa nyamfa esan say ena na woko da no wo afum ho okọ be ya wo fie nipa be ka no ho asem say won pa adwuma de ene okọ akọje na ho me wo wura mu enti emra akuafo nyina enya wo adua ba so mfaso no abrantie enya mfaso obi baby sam say now topic yi any afom nyuma de ekosi sen na kira wo sade okwadwo ye wo hunu honam kwadwofo emra wode no ho hye afu adwuma mu no enam se nani ha adwuma na wampe bere pama nani anko na adwuma ho nti no wantimi anya ababi anye den amfini adwuma di a odua no mu wo hu se na esitie enti saa na esusu yete yen a kristofo a ye free ho kristofo ene saa na yesuban ete yesuban te se abrante no enti kirem kwadwofo kristoni na menkire oni suban kirem wiaseni a ompe bere na menkire ona wieye kristofo ya wieye ene sen kwadwofo christian ana kwadwofo nyamesom ni sen na nabrabo esitie ma menkire oni suban bi obi biara wo ye kwadwofo e wo nabrabo mu obi biara wo ye kwadwofo nyamesom sani pan ene di false prophet achi sankrofo no empe nokore asem atie sankrofo no wo ka omonim a omubufu omugya asore kwadwofo kristoni empe mpaibo kwadwofo kristoni empa adusua kwadwofo kristoni emie ne bible mu chise kwasie da ana saturday ayeden adu tambia o prophet ya obeyeden obeka kire nsem sofo hweme ho asem na pa bibi yeden e ka kire men we ni okwadwofo kristoni enti enam akwadworo nyame soma me no ye di ehwo wura mu nti no enne nyame nsa entimi nye kese e wo ya brabo mu enam akwadworo a ye di ewura ye nyame enne nyame ahoden enye den entimi enye duru e wo me no ye di yenso enam akwadworo a ye di ewura ye nyame som mu nti no enna atrofo adiifo achi ena me no ye ni yedi enam akwadworo nyame soma me no ye ni ye nam mu nti no enna ye di akwankire boni achi enam akwadworo enyame som nti enti nanipa apo nokore enam akwadworo nti enanipa empe animuka enam akwadworo nti no enanipa aya asoden nti ena ne bone adoso minu aba be ma wutie mi ene anwumire unyame som esitie na wotwe yesi mi empa ibodo do sen ena o bible do sen ena usua ye empa ibo sen ena wo boye me bie ensem na ni ama wo hu se mi wie no na wo hu se wo ka akwadwofo akristofo no ho mi wie no na wo hu se wo gina bia wo gina no wo nye kristoni na emo wo ya asoro koni esa se wo kristoni a o kwa asore ana wo kristoni the whole week no wantimi anhwe wo twera asemu kristoni the whole week no wantimi amompaye kristoni the whole week no wantimi amfa one day bi mpo amfa wo yefunu anyedem anto ho no wo sani pa no wo ye kwadwofo ifo heden etete mo ni mabusua entemu
Mo sa nkrofo na mo hwehwe asofo achi kwan na emom nipa a obeka no kra kire mo no sa nkrofo no omompe yehunu abrantie na wodi akwadwesem esi na dwuma ho afini duru ye no wantimi ntwa ababi anye den amfini na dwuma a woye ye ne so enti se minum ye yesu ye di akwadwuro ewura ye nyame sumu a ebra bi ba wonyankopon betwa yen ato atwene esan se mfasode a esese ka eba minum ye ye nso na ye mfefo ana ye bu minum ye enam akwadwuro Yame ahu ode ese ko de dom yen nieti bi en sato obi so wonya healing ye de en sato obi so a wonya favor na menum ye ne anim asem ebe ye nhira mani pabrabo no enam akwadwuro nti no saa ne ma no saa don na yedem afiri menum ye no yeso ena kristofo empe nokore ena kristofo empa ho kire a kristofo ye nipa bi a ho kire ba no wa yedem na wadwane afiri ho kire no mu Kristo ni empa ho kire menum ye ne yewe afiri se Kristo ka se bi kire menum ye ni se onu dua mu no po na ye ni se ye onu dua wu ye dua wu ye no so no ye be ye den mumma ye ngina ya ho kire mu na ye mfa ye ni ntu ye Nyankopon so mumma ye nhua ye Bible na ye mbom paye ni ye mfa ye ni nya den entu Nyankopon so ye nyi akwadworo emfiri ye nyamesom mu ye nyi aniha emfiri ye nyamesom mu esanse obi biara na niha adwuma no saa nipa no wosere na wadi obi biara a woya akwadworo adwuma duru nipa nyina ekoye no saa nipa no watwentoma ayeden akata ne ti ho ada sei ena yete enne bonsam de mmereye agu nipa so wode mmereye agu akrisofo so a enne wo bedi adanse se wo waye mbere enye sei na wo start wo nyamesom se wo koda ena wo kai se wo bompa bebi wo kronpa wo mmompa ye won se nesitie wabe ya akwadwefo e wo nyamesom mu wabe ya akwadwefo enti wo nyame adom wo nyame ahode enye kese e wo so waye se mframa waye ntete huo bi enti die boronsam pew ena wo ye wo na emomi kasa akira wo se bonsam ye nipa bi a wo suro obi a na ni edin e wo nyamesom mu obi a wo ye serious o wo nyamesom mu obi a won fa ne mpaibo eni agoro obi a won fa ne nyamesom eni agoro obi a won fa na kwankyene eni agoro esense sansem tankrofo we ena nipa bi ne bonsam ye den esuro mo esense wo kare mati ho no ma emra wo kwatamti Yesu Kristo no enye mpaibo enti na wodi Yesu Kristo di ni sunkuni na mom enam se Kristo won ne asem ne etini mu nti no wodi asem ne ye dem edifiti bronsam menum ye ne yemi se ho se asem ne etiye mu ana sesi ameka kiro se quotation 5 na ko heavy a wo be kiro sesi Yesu Kristo aba na o ka kiro se wo boni a wadi nyina no wodi a chew quotation 3 wo ho be kiro Jebentia enne Kristofo empa disua mini aba be ma wuti ne enne sa wote sa onyame etufo onyame bo kokko pray for me ne adorson hwe me ho asem na ka kire me no adorson so fu wa hunu hwe adorson ebreduru se Kristo ni be ma wuti me wo trafa akon na wo asese wa brabo mu se enye ba bi nye den enkoye se Nyankopon timi de Paul ye ya wo obetimi de waye den aye amana yeye se wodi Hega mo yeye emana yeye Obadia mo yeye Esther mo yeye emana yeye a wo so obetimi de waye amana yeye wodi ene se obema wo ho kwan na wayi akwadworo ho maye den afiri wabrabom esanse obi biala wo ye kwadwofo no wo sa ni paro ntimi hyan wo Nyankopon ahini mu da biara da praise God ye to aso ye betubie ye twera asem no akọ Ecclesiastes chapter 9 verse number 10. Ecclesiastes 9, verse number 10. Osenkafo etire nkono yimu eduno. Ose bibibiala a wonsa beka se obeyo no fa ahoden yo. Adwene ni nimdie ni nyansa inni asamado a wokro. Amen. Misisu biem. Ose bibibiala a wonsa beka se obeyo no fa ahoden yo. Na adwuma ne adwene ni nimdie ni nyansa inni asamado a okro no amen ena menua be ma wutie mi onyame ka asem bi e de akire wo onyame di ahoden sononko bi e de adua wo mu onyame di nimdie sononko bi de adua wo mu onyame di nyansa sononko bi e de adua wo mu wasinti bibia la wo ye no asase we so no fa ahoden na fa ye fa nimdie na fa ye fa nyansa na fa ye esanse asamado a wo kɔ no ukoduru wono ma saa nimdie we ayekwa
Said the Hebrews 9:27 catch them in you say, a traffic in you whoop a couple and a young word, you know, when you put one way and oh, and to send no will be your assassin and nanny a dombere. Send no one assembly catch no beer and nanny a breno. Send net against such a be or no as a 2 more and any ne. Man chain and monko who answer, a answer against such a new wordy. Against such a new wordy. Internet or Sankafu air catch them in Ubi say ye were dear be say ya. Ye won't send to the need be say to her, and I were against such a be say ya. Ye were Jumabi and Uncle Pondia say and then a dompere. Was it sabri and necessary Nubian yet yes I want dinning immediately than a year. As I say, you watching no against such a any war. Was it a summer do a war chrono? Who could do a sign immediately now a canon? Send immediately when Uncle Pondia Domono or say Ayaqua. Ayakwa enti se na minu aba se nyame dia domache de bi dia ma wo se eye nwom to a minu aba ma wutie nyame dia domache de dia ma wo se eye nwom to a eye asempeka eye afutu sema start na tu na mo start na fa kire nipa nyame na be bie wo adwe mu nyame be ma wo nyansa na mo man twen ebre bi ansa esan se da ede wanim no e da bone na be to ne nsaye den afro into was nim die eni asamado nyansa eni asamado a wo kro no enti mi nuaba wutie me adwensa kire eni asamado ya wieye ye destiny e wa asase we ya so me nu ye ya wieye high eni be twusu ye final destination say the last 3 weeks and I say 1 month me no ka ye no ye final destination no e ye sabere ya me nu ye ye tiase e na obetimi ye twusu ada say wo ko heaven or wo ko hell. Enti se anamo bi wo ho no sa abrabo bi enkoyi a ene se wo make your mind se woni Yesu Kristo be den ebe nante se na wa ya kwadworo e wo wunyame so mu na wontimi mompa ya ene ye bra ese se wo ye den utu anamo na wo sesa wa adwen pray for me e good se wo sofo e bompa ye e dia ma wo na mom engalanti wo e ma wo me ye mature Christian obi bia na wanyini wonyame so mu empese obi be bompa ye e dia ma no wanyini wonyame so mu esa wudina na wudima afoforo nanso enam se menum ye nie gira faako e wo ye nyame so mu ye gina class 1 class 2 ha ye nko ye nim entitam bi anom ye pesofo ho emwa sofo so ye ni party se wa ono wa ma ne ho kwan ene nyame de ne ye adwuma enemi nuaba sa wo so be ma wo ho kwan a onyankopon de wo be ye dem ebe ye adwuma enne se wo be bre wo ho ase na wo yi akwadwero afiri mu a nyame de wo betimi di aye nyame betimi di wa chichiri wo busua ketewa na obema animonyam ni asomdue bi ayeden ababusua no mu yenyi akwadworo emfiri nyame sommu sister obi bompa ya ma wo no na wo ankasa to wo bompa ya ma wo no difference yeden ewom obi bompa ya ma wo eye ebreduru se Kristo ni be ma wo so digina na wo sua wo twere asem ebreduru se Kristo ni be ma wo asese wo ade na wo se ebra me no wo ye wo mi eye brebone enema nyina akachi enema nyina asei enema nyina enkoye de bia di adanse se enne enche na Yesu Kristo eba na se Kristo epie na henie no mu a ana Kristo pie na nimonyamu a ana se woto ne nsa frɛ me no wie no enne a me no wie no ye kasa se ye wu a me no wie no ye gina bia wo yen wa wori asese wa dwen mu hwe bone a wotim hwe adwen a wodwen ma obi hwe adwen ni nsusu a wosusu ma obi wa dwen ni se wonua na ensere na wadi wa dwen se wo nko wonye yi na nipa na mmra wo na ase emesere wo wonua no so ye yi ana aye den enna Kristofo adwen bone obi ko na nima na eye ne ya ni nua ye bibia instead of so be na ni nua na akoso no na obre na se ye dum no ame honhom na tu wonia ye den wa asem ni mu a ye bedum wuja bon sama sma abofo na abofo a omo ye nipa a omo ne nanenam ye mu a omo keka nsem a omo di bebu abam wo ye Kristo ni na se wani abre a na wo yi akwadworo firi wo mu a sankrofo no omo ntimi ndifiti wuda meni aba ye nyi akwadworo emfiri mu meni aba ma wutie me ye mbata ya twera asem no ye nkenkan ye nsue nyankopon ase ye ma asem no nye den entena we mu asem ni tra ye mu a ede ne bayi asem ni tra ye mu a ede ne watan asem ni tra ye mu a ede ne ahokyere wose asam ado a menum ye ne ye koro no asam ado a menum ye ne ye koro no wose ye nimdie no ye koduru wa sa nimdie no ye den eye pa sa nyansa na Yakobɔ dia ma ye se ye
homaden yemfa tena asase we so na yemfa mo abra papa no wo se menum ye kwa asamado a saa ni de nyina ayekwa emfa so ni so biem enya adwuma biem because yente ye kura no Ghana ye mampani bi ye den eba ya ye fre ni buzia according to history ni ye atere say ye nokoro enya nokoro omo kire say owu ye no abrofo ba Ghana ebe bie ni tim eyi adwen na ekita no because nimdia na ekita sa mampani no omo hu bi da adwen ekita no na esododo now so me na owu ye no say nyansa ne adom na ekita no say nimdia na ekita no ni na ekasa so we aso wantimi amfa nja ne babi wantimi amfa ma ne wo faase bi na mome kasa kire wo didi ni se menum ye ni se nante wo nyankopon kunkunu mu ye nante wo nyankopon tene ni mu a na nyame nim dia wode ma ye no se menum ye ni ewu ha emfaso ye den e wo so ma ye esan se ye wu achi no ye wo ba bi a ye kra ye den e ko home ini aba o mini abe ma wutie me moma ye nyi akwadworo emfiri abrabo mu adworo emfiri abrabo mu na ye mfa ye honye den ema awurade mama yen hye nyankopon asem mama yen mpaibofo pray for me no mama yen jai ene na ma atrofo difo ayeden adoso enti ne obi ka no kore se satra wadwen obi ka no kore se twonho firi bone ho a wo mu sa nipa na asem obu se sa asofo no won bi na ayeden ato no obu se sa asofo no de kombi na yeden ede no na mo obi a ope wo kra bia ko wo seye mu no enne ne agidifo ya so de edi sa asofo na chi enne nyame enfre what is evangelist biem e wo Ghana nyame enfre biem e wo Ghana nyame enfre teacher biem e wo Ghana na emom obi bia sori a prophet die benti ya ye pe ensenkyere ne hwe me ho asem na ka me bi kire me enne ne ye die kire enti na ne bone atoso minia asori a wo kwa osofo e ka wo bone e kire wo no da sofo na se na tena asori no mu asori a wowom a wote bone ho na sofo entimi ka no dwane firi sa asori no mu obi aware ore ne yire jai na wote asori mu wasana ko ware oba afoforo na sofo na yeden abrese sa awade no obi aware ore ne kuru nete obi age oba na afiri be ma ne nsem wote asori mu ya mani panyini ya mani leader ofre no ho se wo ye evangelist ofre no ho se wo ye deacon ofre no ho se wo ye elder enne wo nyankopon kasa kire wo se sa nipa no you are doomed forever. What say awade? What say awade? So we nim twasam na kan Bible no. Kan Bible no obi bia na wa ware we jai na wa sana ko ware foforo no. So wan jai awade no na wan fa ho ankobọ oyire dada na wukun dada no na wo tra sa awade na wuwu a Bible say you are condemned. Obu for. Ene yen kan okure enkyire nipa. Yen kan okure enkyire nipa. Esan say sofo no kura wo tene na ase no we jai na yire. Sofo ba na wotene na ase na wagya ni kunu e na woni bema afoforo na yeden eti nti saa sofo no besi de ya ka kire wo se wo kuna wagya no wo yire wagya no kwone nchen na wo ne nka kambom moma ye hwe ye life yi manya wa adin se sofo no pe wasem wode wo kọ wo seye mu wode wo kọ owuo mu wode wo kọ ani mu guase mu ena wo sankafo kasa kire mi no mu ye ni se nyame de adom ne ahode mi de ahye mi no mu ye ni yensa se ya ma emfaso amaso na mi no mu ye ni yewu a asamado wono me yenim de ni nyina yeden apem ayekwa emfaso onye dem eni so biem onyame nhira obi bia. God bless you all. Ye to aso ye Corinthians Paul ma otwere koma Corinthians etirem yensa yimu aduonu yensa Corinthians 3 the verse number 23 Paul ma otwere koma Corinthians etirem yensa yimu aduonu yensa moma yentie onyankopon asem wo say na adwuma bia a moyo no mumfiri okra mu enyo no se moyoma awurade na munyoma onipa amen ene Paul kasa kire mi no mi ni se adwumadie bia la nyankopon de ahye yensa no asedie bia la wo ye no nyankopon asafo mu adumakyedie bia la wo nyankopon de ato so se ye no wo se firi wakoma mu nyina na ye se wo ya ma awurade na wo nyama nipa sister wutie me se wo ye anasa adumakyedie anasa position bia ma wo ta sore na se wo ye no wodwen se wo ye amanipa afa nipa ampriziwa sanso nipa ni a anase nipa ammo wabaso a wabambelen ebebu se wanya wadwen se wo ye ama awurade a de nipa kafa wo no wabambelen ebebu unuru bo hye no ho enti na Paul kasa kire wo se dwumadie biala wudi ni wasafo eso dwumadie biala wudi ni wasafo mu position biala wudi ni wabusua mu Onyankopon akasa kire se saa adwuma na wode ahya wo nsa no hunu wo se
wo yae den e dia ma awurade wo yire a wode ahye wo nsa abusuamu wo ma wode ahye wo nsa e wo awade mu no a wo aye agapade de ama wo no wo nyankopon de sam kora no e de ye agapade e de ama wo esa se mofra ye nyankopon agapade enti wo nyankopon de sam mofra no ahye wo nsa se hwe mofra ni ye na hunu se sam mofra na wo nyankopon de ahye wo nsa no obo ye wo nyankopon agapade enti se wo nyankopon agapade na wode ahye wo nsa wo behwe so yi se onyankopon mofra no eye nyankopon agapade a o ma mofra no emwura sibamponi mu o ma mo fo wonko wura abraboponi mu na emom di nyamsuro ebe den ebe tete mofra no e ma mu tie me awofo mu tie me nyankopon be bum atan e wo mofra a wode ama mo oba biela nyankopon de ahye wo nsa no ntete a wode abofra ni so a wan tete no odo kwa so a na wo ma abofra no eseye a onyankopon be bisa abofra no ne kra afire wo nsam mama yenhwe ye maye awarefo mama yenhwe ye maye okunu ne woyere mama ye ni nko ye ma ho esa se ye ma ni anko ye ma ho a ne ye hunu se mofra no ye nyankopon agya ye hunu se mofra no eda wo nyankopon akoma so a esa se mira Yesu Kristo ni na suafo hia didiye no Peter mo start say mo pam mofra no Yesu Kristo se mo ma mofra me kwan na o mra me nchen na ye nim se na wo soro ahenie ne ye den eye omodea enti onyankopon de osoro ahenie eteto mofra ho esa se wo pese wo ba abof ayi onyankopon ahenie ni mu ati se wo yesa abofra enti onyankopon de mofra e de aye japade de ama parent enti asa wo owofo no se de ye karon Ecclesiastes wo no nimdie onyankopon de ama oni nyansa wo de ama wo no wo se fatete abofra no se de Proverbs be ka kiro se kire abofra no kwan a won fa so no wonyina wanye den won firi ho enti awofo ye wa asede bi ye den eye ye wa asede a eye nyankopon de ahye me no mu ye ni nsa se ye nye si ye bu sa asede o judge us mama ye hwe yi sabe obi da atwa mountains obi da mountains kam bompa ye ka kire nyankopon se opeba na wo de ne nyame di bi adom wo ha wo so wo nhwe niye wo mana dare kromfo wo mana dare dwamamofo hwe wo life yi ni nyame wasem bi ye den ebisawo ene onyankopon kasa kire me nua ba wo tie me wase dwumadie bia na onyankopon de ahye wo nsa wa asafo mu dwumadie bia na wo ye no wasase we su no manya wo se wo ya manipa wo de sadwen to tim se wo ya manipa wo be feri wo sadwen we e de to tim se wo ya manipa wo ye de ama wo sofo wo de ya ma wo leaders ya wabambe de ebebu na emom no wakoma mu se wo nya manipa na emom wo ya ma awurade said this hard dream way a shay team say Adomachedi and Yamedia Mammy said teacher Adomachedi and Yamedia Mammy said what says singer and I said evangelist me who say a crana make and I summoner make no make eden Edia men yankopon me casting yankopon a jumadi ebecoso me casting yankopon a hinie ebe peja nemo menka enfam favor and I menka because of me software enti see hun sa afi ye di de beye ye hun se ye adwuma ne de manyankopon a ye nua no a omo yira ye nua ma omo te boni mu ye nua ma omo jaya wade na omo ware foforo omo nda ensa no mu ene ani bere na ada mu no menum ye ne ye mbe hyehye ne ye tu anamo e wo ye nua no mu na ya ji omo ayeden abankom se de Jude 1:23 se ebi mu so no ye nhwim omo nye den emfiri ejamu no moma ye nye ye nkwaje ho adwuma na ye nyimere ye ni akwadworo emfamfiri ye nyame sumo amen pacho ye to aso ye ko Proverbs chapter 6 verse number 6 Proverbs chapter 6 verse 6 to 8 Proverbs 6 to 8 mebu sam trensia yi munsia ekosi nwotwe no wase okwadwefo ko otate anchen hwe na kwan na hunu ni nyansa okwadwefo ko otate anchen hwe na kwan na hunu ni nyansa wono na woni titire opani ne sudifo nanso wosiesie na duane awuru biremu na woboaboa na dididie ano twabiremu praise God yenhwe aboa tatea emoadoma nyina aboa tatea ya aboa bi a woni nesua aboa tatea ya aboa bi a ono na mo nyina oni ahoden nanso wonyankopon di nipa edi atoto aboa tatea wo se nipa yenko aboa we nchen yenko sua ni nyansa won se de nipa yesitie na se nyansa ekita nipa no esa nipa enkai baabi a wo firi nipa enkai baabi a nyame yi ni firi ye nipa enkai ne dananim nipa enkai de eba nipa enkai na wieye
na nipa endwene na wieye aboa tatia ya aboa bi a odwene ne de nanim aboa tatia ya aboa bi a odwen ene de heden eba aboa tatia ya aboa bi a okai na chi eniema bi a atwam enti ne Nyankopon di nipa etoto aboa tatia ho se menum ye ne yenko ne nchen ne yenko sua ne nyansa de be ntia emna sa bere ya ensuo entoyem salai aduane bi dafam na ya sosi na omunyine etwi no na omu de akowura omu buo mu omu boabo omu aduane ano awuwura bremu de bentia omu nim se time is coming ensuo beto omu ntimi nyeden empie omu nim se emire bi ba ensuo beto onam se omu munye du na omu nia hodi ntino omu pia ensuo ne de ombeden ebekọ enti ebira ensuo to no aboatatia wakata na ebo ano ensuo ntimi nyeden enwuram enti ne wonyame kasa kire menum ye ni se menum ye so ye hye ye dwumadie bia na ye di no asase we so se aboatatia ekaye na ohunu wona chi se emira bi ba ensuo bi beto wontimi nyeden empie nkopa aduane enti obeboabo na aduane ya no ansa na nsuto bra ye den aduru se Kristo ni ba be hunu se ya se Kristo ni ba be hunu ni se ya afi wo ye bone a obesuro se Kristo ni ba be tie me na wode ne ho atoto aboatatia ho am obehu se dabone bi ye den edananim obehu se Kristo atamu bi ye den edananim enti obebo na brabo ye na wahwe na brabo ye se Kristo ni be kai de twirasem aka se Kristo ni be kai de si Sodom and Gomorrah se Kristo ni be kai Lot mpenso a na Kristo ni ba be tie me na o manani adawa wode na bra be toto aboatatia we ho afi wo be dwene daache obe asese na brabo mu say na mabrabo esitie mabrabo say na esi eko say na minyam som de ne esitie say na nyame ehunu me nipa hunu mi say me ye okay nipa hunu mi say me ye sofo nipa hunu mi say me ye elder me ye deaconess enti me ye okay nipa hunu say me ye singer enti me ye okay na mo nyame ani so na wo ye wura wo ye baller nyame ani so no wo hu say wo ye ne ba enne se nipa ebe kai na nipa akai se de niema esi wo Sodom and Gomorrah Bible says sabre no emani ema ene na eda merima na eden eda emofra ya soden ene saa na eden ekoso wo se sabre nipa dua em na nipa eden eton yem ene ye dua ene na eton ene mani ma ware merima eden ware wo se sie hunu saa niema we nyina yen kai hu se abufusi a wo hwegu wo Sodom and Gomorrah no sabre so aduru me no me ye yenso enti hwe wadaje ye Kristo ni ba wutie me Kristo ni be ma wutie me hwe wo life ye anamo biala wutu abrabo biala wo bono hunu se atemuo eden ewo wo se aboatatia ya abo bia oni tire o aboatatia ya abo bia oni leader nanso oboabo na dua na no ewo ahuhuro biremu ene Kristo ni ba sa wo so be ya wo na wasiesie wo ho atwen Kristo atemuo a won dwe de nipa be kan fa wo ho won tie de nipa e be kan fa wo ho aboatatia epie na se wo pa aduane a wontie ne moadoma moa kese eyeden eka onhweli da bia wonye de wonni ene Kristofo ye hwe asofo se na wo be hwe wabrabo mu ne wonhu se atemuo no enye asofo bi ena ekobu atan ama wa na emomo de wabrabo ena ekobu atan de akire Kristo a wo be hwe wo life a wo mu ye wasi asamado a menumie ni ye kono ye nyansa no ikoduru asamado a wo nyansa heden eyekwa nimdia wo Nyankopon de ama wo no eyekwa don't be a lazy Christian unu aba wutie me ene onyame kasa kire wo ene wo Nyankopon tu menumie ni fo se dwumadie bia na wo Nyankopon de ahye yensa wa asafo we mu no yemfa ahoden yemfa akokuduro yemfa suro nemfa nya adwuma no Sadi Corinthians e ka kire menumie no wo se ye hunu se ye adwuma na ye den e de manyame na mom ye nya manipa se wo de some mentality we adwen we ehye wutimi se fra nyame dia frɛ me dwumadi a me ye na asafo mu aprapra me prapra na asafo mu ana eba Nyankopon de ahye me nsa no se mmofra no ye Nyankopon de na enya me de dia afa wudi suro ebe ye mmofra no ho adwuma yi adwumadi a wudi na asafo mu no wudi suro ebe ye adwuma no yi Esan sete wadwen se wo ya manipa wadwen se wo ya masofo de a wabambebu onye me ka kire wabambebu na emum se wo se wo ya ma Kristo de a untie de nipa beka untie de nipa be den ebeka na me nhira wo bebre ye to aso ye ko 1 Timothy
Paul ma otwere koma Timothy etire num yimudu num ekosi donson. 1 Timothy chapter 5 verse number 15 to 17. 1 Timothy 5:15 to 17. Yenti onyankopon asem. Sorry. Ephesians chapter 5 and not Timothy. Ephesians chapter 5. Sorry. Ephesians chapter 5. 15 to 17. Uma yenti onyankopon asem. Paul ngoma otwere koma Efesofo etire num yimudunum ekosi dunson no. O say enti monhwa monantie eye. Enye se wona wonim nyansa. Moma yenti eniye. O say Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Enti monhwa monantie eye. Enye se won a wonim nyansa. Na mmom se enyansafo. Amen. O say Kristo ni ba wutie me. Moma yenhwe ye nantie ye. Mama estampacho Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Ephesians 5:15 to 17. Sorry. Yami shira. O say enti monhwe monantie ye. Enye se won a wonim nyansafo. Onyankopon kasa kire minua ba wutie minua be ma wutie mi se yenhwe ye nantie ye se enyansafo yenye ye ho se enyansafo na mo ma yenye ye ho se wonna wonim nyansa enti Kristo ni a wutie me Kristo ni ba wutie me enye nipa bia na se woni ni tu anamo yes oni bia me ka kire enye nipa bia na se woni ne ye den enante minua be ma wutie me enye nipa bia se wo fena na adamfo me nka se woni obi nyaka Nemo se nipa ne enyini wo nyamesumu a se nipa ne possess the spirit of God a Bible say woni sa nipa ne yeden enante se de wo kan samwai no wo se ma ye ntena fadifo yeden etena bia gebentia esum ne han enyeden eni twaka bia enti se wo pese woni bere e wo nyamesumu a wo pese wo ye kwadworo ana kwadwofo e wo nyamesumu a wo se nye nipa woni nyansa na wo no mo nante nemo ye nante ye ni nyansafo na yeden enante because Bible say nyansa mfiti ase eni nyamesuro enti obi biara wo nyansa no nyamesuro eden ewonimu obi biara wo kita nyansa no nyame ahoden etinimu obi biara wo kita nyansa no sa nipa no wo bona enti a wo se wo de wo kwanante oni nipa woni nyansa enante a sa nipa no so bejimu wo diabenti a obi a woni nyansa ye obi a wonnam wiase wafa wiase abrabo ayeden abonebo enti ebra esese wonini mienu ana wo tu anamo ko nyankopon fie ko bom paye wo koye Bible studies ana se wo bom paye na musua ade no sabra ni wiase ni yeden twon yenko crab yenko disco yenko pemba yenko nom nsa na mo titare fon so na mo kanipa ho nsem na emom sa woni nyansani enante a nyansani eni mre emmani nua bi enkeka ne ho asem nyansani eni bre emfa ne life enko disco nyansani eni bre emfa na brabo enye nsanom nyansani eni bre emfa na brabo nya adwamansem nyansani eni bre emfa na brabo enye atro ene nada nyansani de le bre nyina wo sene wo Nyankopon fie nyansani sene bre e wo nyame asafo mu nyansani sene bre e wo mpaibo fie nyansani sene bre e wo nyame adesua mu ana Bible adesua mu enti na ne Paul kasa kire me no mi ni se ye ne nyansafo nye den enante ma ye ni sorry to say won na won nim nyansa enye den enante sankrofo no omo de wo seye ene bebrem sankrofo ne de wo seye ene de beba wa brabo so enti ne Paul say ye ne nyansafo nye den enante woni nyansa ni nante a woni nyansa ya sorry to say woni jimi fo so nante a wujimi se mo ya adamfo mienu na monam anamiensa na monam na ba akoye koromfo a the moment ye be hia mu mienu no omo beka se omo nka nsimonim nanso omo beka se akoromfo no mienu na ekọ nanso bia na wonya koromfo but enam se woni koromfo enenam nti no ye de koromfo na yire na ato ho so enti Bible say menu mienu ye ne nyansafo nye den enante ye ntwe ye ho firi fadifo tenabea ene kristofo ma wiasefo kwa ye dimu bi wiasefo etu anamo ye dimu bi ene kristo ni ba adresi gina ho a wo hunu difference ene kristo ni ba adresi gina na wiase ni ba adresi gina ho a wo ntimi enhunu difference bia ewo mu wo hunu difference bia ewo mu ene kristo ni be ma omo de eduru bia na ye kakra
Moma yen hwe life yi. Se ye se ye frɛ ho adidifo, ye frɛ ho se Nyankopɔn ma, ye frɛ ho se Nyame nkrɔfo a, ene moma yen hwe ye dressing yi. Esan se wose mu ye wiase krata wiasefo ye den kenkan mo. Mo anka nkyerɛ me se Nyame som e wa akoma mu. Esan se Bible se de wa akoma mu na abuso no ene pie ni so mu, ene pie ye nu mu. Enti wa brabo ne wa adwen a wo dwen no, ene na kyerɛ ye we dressing. A wa dress sorry to say o ho nyina na gu ho no. Umpoku ye nyina ye den eguo. Wa dress wo expose wo ho. Wo so fra wo se Kristoni. Bible se Kristoni ba kata ho ye den asie. Wonim se wo nipadua eye wo kunu nko ade a. Wo kunu nko na se wo huru ho akwa bi. Wo huru wo nipadua ba bi. Nanso ene Kristofo ma bebre. Omo nware omo ni biema bi na ye. Nanso omo dress ne omo ntare hye. E kire se omo ni mema bebre aye den adeda. So be hunu hu se wo nipadua ye wo kunu nko ade a wo be hwe wo hu siesie ye wo be hwe watade hyemu ye moma ye hwe ye life ye menua ba ma wotie me to aso 16 no wo se mo hwe madaje ye efiri se enayi ye na bone 16 no wo se moma ye hwe ye daje ye esa se bra me no wie ni wo mu no ye na bone kwan be so ebetimi ye na bone ama wo ende ebetimi ye da bone ama wo kyena Debentia, the moment ya onipa ubeka unsa gu ubo no na bone no no. Ebre bone a na ato. The moment ya nipa ubeka unsa gu ubo no esum aduru. Anase se owuo ma ya rapture betimi ya den asi. Ohwimbere betimi asi ena me no bie ni ye kasai. Na ya bi se hu se rapture ni asi ena. Me no bie no ahomboa ben ena ya ye. Se rapture asi ena ahomboa ben ena me no bie ni ya ye. Se Nyame to ne nsa frɛ me no bie ni ena ahoboa ben ena me no bie ni yaye se wo koda anwumire yi se wo ansɔre a hwan ena wo kobisa ahoboa ben na waye wo kra se wo kɔ adwuma ben se wo ameduru fie na wo konya akwanhia ahoboa ben na waye we kyerɛ se Kristo ni any time any moment any hour bia no you have to prepare bibia betimi ato bibia betimi asi enti se ne bɔne kito bia bɔ wabrabo mu a you have to plead for forgiveness of God. And tesa ubetimi hayden akọ obonofo no enseye mu boni bia enne waye manfa nse ye boni kituo bi wodi obi ho asem ahye wutim a wanfa nche nipa ne na anadwo wo kwada nsanyame gide kra ha firi wo nsem a bia na ka wo ye nyame som nipa wo ye good Christian a nyame asiesie ba bia ma wo nanso enam ade kituo bi nti no wo kɔ wo seye mu Uko waseye mu enti ne wonyame kasa kire me no mi ni se yenhwe ya dagye eye yenhwe ye breye ye bra ye di na asase we so ye de ye wan mengi owiasefo a ye hunu different between Christian and worldly people no moma yenhwe ye life ye se ye se ye Kristofo a moma ye hunu Kristo ni wo ye mu se ye se ye wiasefo a moma ye hunu wiase ne ye den wo ye mu se ye ni ji wiase ho a ye mfa nyame som no nye den ento nkyene ye nkɔbɔ ye bra wo wiase ye nkɔdi dani bi wo wiase esan se ye wu a ye go face judgment nemo ye ya adwin se ye de ye hu sie ye wura nyame som kakra ne ye wura Kristo mu kakra wo sa nipa no unyankopɔ ye den etan wo ye nyankopɔ achiwade ye wo ye nyame atamfo moma ye hwe life yi amen 17 wa say yenti munye Yenti munye nipa a woni adwene na mmom munye nipa a wohunu ade a awurade pɛ eye amen onyame kasa kyerɛ omenua wose enti ma yenye nipa sɛ wona woni adwene wona woni nyansa debenti obi a woni nyansa no wonwene de eba wonwene ne twirasem we heden aka wonwene de asipen enti Paul say yenye ye ho sɛ anyansafo Esan se wo nyansani nim niema eden eba nyansani nim de ba ebesi nanim enti wo de ne ho ye den esie na Bible so wotete kwahwe akwa ade de ne ho kwahwe boni mu na wonya amane enti se wo ye nyansani a wo de wo be den ebesie se wo ye nyansani a wo beba wa brabo se nyansani se wo ye nyansani a wo betutu wanamo se Kristo ni wo betutu wanamo se wo Nyankopɔn ba de benti a wonim se wo mix your life kakra bi a devil enfa won chow sorry so we mistake now basrade a devil enfa won chow first no was saye e na wo ko san ko wiase
bonsam di wo afofie wanku adini fom pai bobi ye den eso mu wasen aba back wa be ye holiness wa be ye kristoni anyame honhom ti mu ne nyame kasa kiro se wa nye careful na wo san ko wachi biem a won san mabiem esan se de bonsam di abufuo bonsam di anwoden na ye adwuma enna nipa ba ko enwu enna nipa me ni nwu enna obeti accident na nipa bi 50 nipa bi 100 wo bo se asase asase wo so asi bia nipa 1000 hwe coronavirus ye ba yi hwe nipa dodo o mo ayeden awu eni ewu woni da lapcha ayeden abc enti paul say menum ye yenhwe ya dagie eye esan se bra menum ye no wo mi yeden eye brabon brebone ebra menum ye no wo mi eye brebone ubetimi ewu enne kristo betimi abane na se wu enne a ugina bia ene sen se wu ena atemu obe na ukobu se wu ena kristo hunu wo se wo ye ne ba ana se wu ena kristo hunu wo se wo ka ahenie ma no se wu ena ya twere wudi e won kwan homa ni mu ana we ya asema minua ba wo ye fo onua nyansani fa asem we eto utin na hunu wo se anamo bi awutu wo kwa wo ba ade kye ne ade san nyina no wo be siesie wa kwa yi wo be toto wa kwa yi na wanante se onyansani wanante se onyankopon ba onyankopon enhira obibia amen yeto aso eye 1 Timothy chapter 5 verse 8 1 Timothy chapter 5 verse 8 1 Timothy chapter 5 verse 8 wase na so obi enhwe ono ala ne nipa ni titiro ne ni fiefo a wapagidie na woye onipa bone nsene dia wonginie misi so biem wase na se obi enhwe ono ala ne nipa ni titiro ne ni fiefo a wapagidie na woye onipa bone nsene dia wonginie amen we ekoma awofo Bible say obi bia nyankopon de oba e de ahye wonsa obi bia nyame ache wachede a eye oba a enkenkan ye mmema na ye nhwe mma wo se wo sa nipa ne se wan hwe mma wantimi anhwe wo fie so a se wo ba ne wantimi am provide amana wo sa nipa no wo so wo ye nipa bonini na wo de kora wo hu sene onipa won giniye wo se wo de kora won ka ahotefo no ho enti se wo fra ho Kristo ni na wo ha na wawo na wo so wo nhwe oba wawo na wo de oba na gya to maame no nko aso ana maame wo so wawo na wadwena gya wukunu na wukunu nko na kita abofra na Bible say se wo sa nipa no wantimi anhwe wo fie ya wo sa nipa no waye den wo firi gidie ni mu wo firi adom no mu ma sa nipa no wo se sa nipa no ye nipa bone esene obi a wonnim Nyankopon obi a wonsa obi a wodi onipa ye den agisika duro obi a wote adwamamomu obi a wote krono mu obi a wote awudie mu wo se wo sa nipa no wo utimo den se san krofo no wo hu ni mfaso ensene san krofo we mu enti se ne wawo a ene Onyankopon kasa kire se hwe wo ba kwan be na wo be hwe wo ba tete wo ba wo nyamsuro kwan mu de wo ba ehia e wo nyamsumu ohia wo school mu no mama ye hwe wo mo ene awofo enkenkan ne mema ye hwe ma enti ne ye di Father's Day mpa ye nkai ye di Mother's Day a e brasi ba bi bia wiase nyina na mom ye di Father's Day ye nkai de benti a emema ya hyede Nyankopon de ahye ye no ya po ya firi ho ya firi sa hyede no ho enti ne mema ebuo ne anidi a esese nya ne wawade mu ebuo ne anidi a esese nya ne afie mu no sa anidi na ye den afiri mema so sa anidi no afiri mema so enkachi Yesu ma ye nko ade wasi yen sankofa ye sankofa enchiri enti moma yen hwe eba wasi se minum ye de ntimi anhwe den ye timi ahwe Onyankopon asafo so emma me yensa Onyankopon de adom wo no se wantimi anhwe sa amofra na ebesi den na watimi ahwe Onyame asafo so omo ye 500 omo ye 100 omo ye nipa 200 no ebesi den na watimi akontrol sa ankrofo we mu ene Onyame etu awofofo se moma yen hwe ye maye moma yen tete ye maye nibidie nanso ye betimi ahwo odo adidi akere ye ma no ye betimi ahwo odo adi akere ye ma no ama ye ma na hu se me papa do me me ma me do me oni bi obi ananka obe yen
ja mmofra no nko ento ye maame no so ento ye nua maamo so mumma ye ja mmofra no ento ye kunu no so ye nua maamo so na mmom as a parent no mumma ye nka ye hummom na ye ntete mmofra no ewo nyame som kwan so ye ntete mmofra no wo nyame suro kwan so ye mfa nyame asam ye de enwura mmofra no etimu esa so se ye nkyere mmofra no ekwan ye o mfa so na o munyina o mo anye den amfiri ho ye de ntokwa ene ye de te mmofra ewo ye fie ye de ntokwa ene buro ene ye de tete ye mba enti se de me maame ebo me papa bo me maame no me sua ye enti me so me wo a na me be ye de ebe sua me enti aye generational curse eni kwa se Kristo ni sa suwe eye de eba ye mu so o papa ebo maame a ene wo be hu ni Kristo ese sa suba no wo ye de wo yi firi mu so o maame ni di ni kunu atema wo oba na wo so anyi no wo be hu ni Kristo ese wo yi sa su no ye de na firi mu na wo ni wo kunu etena se wo ahobrase mu esuro mu no odomu ene na wo nyame abasa wo nyame nsa be dem ebe ye kese e wa awade ni mu onyame nhira wo bibia ye to aso ye ko Thessalonians chapter 3 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 and 8 Thessalonica for my tosum yenu etire miensa yimu nsia ekosi enwotwe no Thessalonica for my tosum yenu etire miensa yimu ensia ekosi nwotwe mayintie onyankopon asem ye kan o say na anuanom ye hyemo awurade Yesu Kristo dimu sa montwe mo ho mfiri onua biara a wonam basabasa na woni atetesem a wonya no ye nkyɛn no so no ho misisu biem wase na anuanom ye hyemo wo awurade Yesu Kristo dimu sa montwe mo ho mfiri onua biara a wonam basabasa na woni atetesem a wonya no ye nkyɛn no so no ho na mom na mo ala munim se esese musua yen efise yen yanye ye ho basabasa wo mu nanso yen ni obiara aduane kwa na emom ye adwuma emodemone obremu anadwo ne awia na yanye adesoa ama obibiara amen onyankopon kasa kire enam Paul so kasa kire Thessalonica asafo wose yen twi ye ho mfiri onipa biara a wonam basabasa yemu onipa biara won fa na ho ma Kristo obi biara Paul tumi no biara fo se ye hyemo ye de ye nsha Paul na wode to Thessalonians asafo so se me hyemo se obi biara won basabasa yemu obi biara won fa na brabo ma Kristo obi biara ne na ba akusi asafo mu na na ba akusi si wiase no Paul se sankrofo no yenye de yentwe ye ho mfiri sankrofo no mu yentwe ye ho mfiri sankrofo no mu debentia omode omo basabasa omo brabo bore no omode ba be sewo ejidi ya wanya no omode ba be twewa ide na afiri sa ejidi no mu da bia obi bia wasakira wa hadwe na wadanfo ye obi bia nipa won sakira ye wo ti se ugina konwa so obi a wasakira no wo ti se wo ugina konwa so ena bia won sakira ye ne ye de ejina fam enti wo bia twe ne yonko hwan na ne ne ho oden die wogina fam no ho oden se ono a wogina konwa so no anya wo hu ona wonji niye enante a ubehunu no wa wo si waja ensanom wa wo si waja emasem wa wo si waja abufuo wa wo si waja na subana heden akoye mmoho bebre entwe ye ho Paul say na atetesem a musua firi ye nkyɛn yen fa Bible no was yen katete atempo no say na tete ye manom na omo edrese say na ye kunumu edrese say na ye kunumu ekasa say na ye kunumu de hwe yen yere nom say na ye yere nom ebra mo ho asede ma wo mu kunu nom ene Paul say yen katete sama omo ye no omo kire ye no na yen hwe ono Paul no so na yen ye de yen sua no say de ono hwe Kristo esua no no mumma yen hwe ya brabo yi mama yen nya adesoa emfa ma onipa biara enti Paul se wo bo modern de nsaye den eya adwuma enti wanya adesoa amfa ma asafo no wanya adesoa amfa ma ni nua biara yeso ye momodern ne emfa ye nsanya adwuma den Kristo ni ma mfa wo nsa enhye wo demire fam se nyame beye Kristo ni ma nsore entwentoma nkata wo se God will provide no
Ebra na Israel for nam sina so na wo toma na ma wo no ene o hye me no mienu se ensa bia sa na ye dem elidi eni no se na wo de wo burden wo de wa de so a na me e kasa kire se na wo ni adamfo bi nam na wo hu se ni nyame so no engina so a Paul e kasa kire se hweye esa se bebia wo gina no e ho otoro bebia wo gina no e ho den e toro mama enye anihafo emra yedi asam no yeden e ba wieye no wo kar Proverbs chapter 9 verse 6 ya Proverbs chapter 9 verse 6 wo say menum yeri yan sori free yennamu na menum yeri ya yeden yada ache minu aba wutie me wada ache minu abema wada ache waye mere ache waye akwadworo ache ene wonyame kasa kire se sori free wo naye mu abrabobone no watene mu ache suban bone no watene mu ache ene wonyakopon kasa kire se wada ache sori firi wo naye mu se ne wo minia ba wutie me minia be ma wutie me so obe sori firi wo naye mu a so obe sori firi wo mere ye mu a obe sori firi wa kwadwosuma wo sum nyame ni mu a na obe ma wani aba wo so na wakai da bia nyankopon peke wo firi ya na obe ma wani aba wo so a onyankopon e ma ne wie mfiri wo da bia rada ene akwadworo your topic is don't be a lazy as a child of God. As a child of God, manya kwadworo ewo onyame sumu bata wa kenkan ho bata wo twerasem ho mampaibo nye waduane manyum to nye waduane manyame asem nye waduane ma evangelism nye waduane ya dache e kristofo ya yehu ya dache ya mawiase akata yenso esuma kata yenso enti ne yehunu kristoni ene yehunu agidifo ene wiasefo na yehu ene wiasefo na oma no odin ene wiasefo na ka yetie Debentia a Christopher ya da ache ene onyame ebo yen kokose yen akwadwofo a Christopher ene yen sori free na yemu menu yen ya da ache onyame ebo yen kokko wose ebredi ba nipa yen di ye ho ebredi ba sedi ye boy abrabo no menu yen ye kwakọ buya kontan sedi ye nwuma etie ene abrabo ni suban biala wo da na di ene onyankopon kasa kire o se wo ye ohufo a wontimi nhyane wo na henie ni mu se wada ache na wo ye akwadwofo a onyankopon si nyane free wo na yemu nyane efiri wo naye mu na wotwe empaibo dodo se na wabo na wotwe emprai na wafa baabo se wo yere ne wusua na wotwe emprai na telephone na wo fire ni chenya nkopon wasem wo di for me di for ene nyame ebo me no mienu kokko nyame etu me no mienu fo wa ye pese ye no yeden eche ni table no a ye no to nsa didi a ene said adisem ekachire minumie se wogina yakoma pono achi eden ebom se minumie ne yebetie ne anwumire ne yabie na onyankopon be ba yensala ban mu ade biara da wakoma so ade biara wo hwehwe no onyankopon dom wo na womboa wo wa ye mmere onyankopon kai wo na wompagya ho na sori firi wo mmere yemu sori firi wo na yemu ya daache ebasa ye hunu onyam ye ni onyam ebasa ye hunu onyankopon adom ebasa eno ena maye ne nam atrofo adifo so ene na neye nam atro nkyere kyere so debentia niema ne ahyede a onyankopon ahye se menum yeri yenye na ye be ye solid ye betimi ye foundation betimi agyira we nyam sumu no ene ya posa ya po ko asori a false prophet wo mu no congregation they are more than 5,000 wo be ko asori a ye holiness won ko na bia nipa 15 nipa 20 nipa 30 Debentia ene nipa aponokre no ene nipa aponokre no ene sa wote ya bi na sa wutie mi a se ne wabrabo ti se sankrofo na ene onyankopon ye den kasa kirewo se ne wo mompa ya se ne wo nya fasting a se ne wo nsuo nyankopon asem a se ne wabrabo nya onyankopon kasa kirewo se don't be a lazy Christian, don't be a lazy Christian or a lazy believer. Mama yen sorry yento akwadwere nto nchen say the Proverbs chapter 6 verse 6 ni say okwadwefo ko tatia nchen sua na kwan na hunu ni nyansa no menum yi no onyankopon say yenko tatia nchen yenko sua ni nyansa yenko sua na kwan tatia enim de da nanim tatia ni de eba enti wo hwe na brabo ye akristofo moma ye hunu niema eda yenim akristofo moma ye hunu eniema eba na yemfa suro eni ahopopo enye enkwagye ho adwuma nyame nhira obibia
nyame nka obi bia ho obi bia la wo se ne bre minimi se wan se wo bre ne nyankopon ahira wo nyankopon aye wo kase de da obi bia la koma so no wo nyame mfa ndom no na wo nye ne kase sister blessing God bless you nyame hira bibire mama esa brother Gideon brother Christian nyame hira obi bia yantimi amodini so mo mfa nche de da makoma so bia no wo nyame emfa ndom mo na makoma so ade ne ma adom akyede nyankopon fa asem so na wonyini nyina empie nyame hira obi bia nyame boada sene na Yesu Kristo maaya ye besen ahia bia sesu kro nyame hira obi bia ye bompaye ye da wase ade nyina so tumfo ene anumiri so yeda wase wo wa hoodin ne wutumi a wode adom wakoa na awurade wa ma wo ma aye inhira yeda wase se awurade wode wonsem abekekire enwire watu awofoafo na watu ye nebonyefofo na awurade wakasa kire ye na awurade ye kristofo na nso akwadworo akekire ye ene wo ma yani aba ye ho so yeda wase bebiri ye hyew animonyam ye mpaibon se awurade be ma asemi atena wo yimu na ye asem ne yofo na emom ye nya tiefo emfa na ada ye ho awurade dom na boye na twe di e wo nkwan mu na wo bo wa ba mu a awurade wo ma ya nya yiraba na ya bom ne ye no ato nsa di na wakasa akwapa ne mfnapa modi kakre hu nokore e di amayem ye da wase se awurade wahwe ye nso na wahwe ye ne ye nua ne ye busua nyina so wahwe akontufo na o manga na nyina so a ye de animonyam hye ema odin awurade koso na kora na so ye mu boye ho ban na da se na se awurade manyina bese ahiem ne ya kyew nkwaje asem ya jiwudi se awurade wo ye na waye nso ye da wase ija na wotwi na yemu ye nso ye ne ye didie mu de boye ho ban e ma ye ho ma asem jiefri ofidi so mfo mfidie mu jiefri ensaya de awurade ne nama na